السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکسیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر آج وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارتوں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جہاں فرزندان توحید کی طرف سے انہیں شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں آج سری نگر کی درگاہ حضرت بل میں منعقدہ تقریب میں ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی، جہاں زائرین کو موئے مقدس کے دیدار سے بھی فیضیاب کرایا گیا۔ جبکہ اسی طرح ضلع بڑگام میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جہاں حضرت علی کی عظیم شخصیت دین اسلام کے تئیں ان کی لافانی خدمات اور قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ وہ ثانیہ تھا جب امیر المومنین مولائی موحدین کی شہادت رونما ہوئی اور امت مسلمہ ایسے امام سے محروم ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے ہدایت کرنے والے، امت مسلمہ کو اس مشن پر گامزن کرنے والے، جو مشن 1,24,000 پیغمبروں کا تھا، جو مشن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور شقی ترین انسان نے محراب مسجد میں 19ویں شب رمضان ان کے سر مبارک پر شمشیر جفا سے وار کر کے ان کو محراب مسجد میں زخمی کر کے آج 21 رمضان کی شب میں وہ شہادت پا گئے۔ اور اسی شہادت کو ہم یاد کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو تعلیمات، جو نقوش راہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، ہم تجدید بیعت کر کے ان پہ چلنے کی بالکل سراپا کوشش۔ ڈیلی ویجرز کی طرف سے جموں میں جاری احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے الزام لگایا کہ ان ملازمین میں کچھ لیڈران بھاجپا پشت پناہی کر رہی ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئی سرکار نے ڈیلی ویجرز کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں میں کچھ لوگ ایسے ملازم ہیں جو کسی پارٹی کی ہدایت پر چل رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو نوکری کرنی ہے، سیاست نہیں کرنی، اور جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے نوکری چھوڑنی چاہیے۔ وہاں پہ کچھ لیڈر ہیں جو BJP اسپانسر لیڈر ہیں۔ اگر ڈیلی ویجر اگر صحیح معنی میں اگر وہ لیڈر اگر ہمدرد ہیں اپنے لوگوں کے، ڈیلی ویجروں کے، تو ایک سرکار 10 سال بعد یہاں پہ حکومت میں آئی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی ہوتا تو آپ بھی تو کمیٹی بناتے ہیں یار۔ گھر میں بھی اگر کوئی آپ فنکشن کرتے ہیں، کیا پچھلا اگر کوئی گھر میں شادی کرتے ہیں تو اسی کے بنیاد پر دوسرا مینو بنا دیتے ہیں کیا؟ اس لیے نئی سرکار بنی ہے اور نئی سرکار نے اپنا دیکھنا ہے کتنے ڈیلی ویجر ہیں، کیا ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس لیے جو جہاں تک تعلق ہے، کچھ لوگ ہیں جو ملازم ہیں، آج بھی کسی پارٹی کے ڈائریکشن یا ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ ملازم نوکری کرے گا، وہ سیاست نہیں کرے گا۔ جس نے سیاست کرنی ہے نوکری چھوڑے، آ کے پالیٹکس میں آ جائے۔ دیکھیے، وہیں وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان پر بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں جو جموں کشمیر کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، یہاں کی زمینوں اور روزگار کو باہر کے لوگوں کو نہیں دیں گے۔ امید ہے کہ وہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد بحال کریں گے اور ہماری زمینوں اور بچوں کا روزگار محفوظ رہے، اس پر بھی جلد اعلان کریں گے۔ وہیں بھاجپا پر تنقید کرتے ہوئے سریندر کمار چودھری نے کہا کہ بھاجپا کے اراکین اسمبلی میں لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔
के होम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो किसी रिपोर्ट पे कहा हो, किसी फैक्ट्स पे कहे हो, बात कही होगी। तो लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हमारा तो एक ही बात है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपकी ज़मीनें और आपका जो लोगों के बच्चों के रोज़गार हैं उनको बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। इसलिए उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्टेट का दर्जा वो वापस करेंगे और जिस जो स्पेशल स्टेटस हम जिसकी बात करते हैं कि हमारी ज़मीनें और हमारे बच्चों के रोज़गार महफूज रहें उस पर भी जल्दी से जल्दी को अनाउंसमेंट करेंगे। ये उम्मीद हम होम मिनिस्टर साहब से रखते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे लगता नहीं कि मुझे रिएक्ट नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नती मराकज़ के काम के लिए सरकारी ज़मीन की मुंतकली की गई है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि ऐवान को जानकारी देते हुए कहा कि 6000 से ज़ायद कनाल के अराज़ी कश्मीर में इंडस्ट्रियल यूनिट से क़याम के लिए मुंतकिल की गई है। वहीं जम्मू में महकमे रेवेन्यू को 9000 से ज़ायद अराज़ी मुंतकिल की गई। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू में 14000 से ज़ायद कनाल के अराज़ी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए मुख्तस रखी गई है, जबकि कश्मीर में 5000 से ज़ायद कनाल के अराज़ी मुख्तस रखी गई है। Land has been earmarked identified for establishment of industrial states as per following breakup in both the division of Kashmir and Jammu. Kashmir division, number of patches 34, land transferred, point of land 6745 canal 19 marla, 20 patches indent placed 5000 canal 13 marlas. ये कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन डिटेल एज एनेक्सर बी कॉपी इंक्लोज 32 पैचेस लैंड ट्रांसफर्ड 14,956 कनाल्स 15 मरलास एंड 13 इंडेंट्स प्लेस्ड 9,661.05 canals. Among others, education and skill development figures in the focus sector list of J&K Industrial Policy 2021-30 clause 3.4. In addition to above, the education and skill development is also part of service sector positive list of new central sector scheme NCSS 2021 issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPI TI Ministry of Commerce and Industry Government of India. C under the Jammu and Kashmir Startup Policy notified by Government Order number 29 JK-IND of 2024 dated 23 February 2024, 596 applications have been registered, out of which 436 applicants have been recognized as startups. 26 of these applicants are in skill development and education sector. Yes, sir, land has been earmarked identified for establishment of industrial states as per following breakup in both the division of Kashmir and Jammu. Kashmir division, number of patches 34, land transferred, point of land 6745 canal 19 marla. जम्मू में आज दूसरे रोज़ भी डेली वेजर्स का एहतजाज उस वक्त संगीन रुख इख्तियार किया जब पुराने MLA हॉस्टल के करीब पुलिस ने मुजाहिरीन पर शदीद लाठी चार्ज की। इस दौरान मुजाहिरीन सेक्रेटरीट की जानिब पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस की तरफ से उन्हें जाने से रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी देखने को मिली, जिस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हुकूमत किसी पॉलिसी का ऐलान नहीं करती तब तक वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। सरासर नलायकीत है जो हक देने के बजाय लाठियां बरसा के हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ये डेली वेजर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डेली वेजर के लिए लड़ रहा है जब तक जी में जान है ना। और हमारा जो 17 महीने और लेह लद्दाख ड्यूटी पर की तर्ज पर हमारे डेली वेजर को बेनिफिट मिलना चाहिए। फिलहाल जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल चल रही है, जरूरत पड़ी तो और 72 घंटे आगे बढ़ेगी, मगर बिना पॉलिसी के बिना पेंडिंग के हम लोग वापस जाने वाले नहीं। जो सत्ता में बैठे हैं अगर अपने लिए वो स्कॉर्पियो ले सकते हैं, अगर अपनी बेटी को बढ़ा सकते हैं, अगर अपनी सारी सुख सुविधा पूरी कर सकते हैं, फिर इस डेली वेजर के लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता, जिसको लोग रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की कहते हैं। मगर फिर भी ये लोग सत्ता में बैठने के बाद उनको हमारी याद भूल जाती है। आज भी लाठी चार्ज हुआ, कल भी लाठी चार्ज हुआ।
को भी लाठी चार्ज में डेली नहीं, चाहे तो गोली मार दे। 2-3 आदमी हमारे जख्मी हो गए, एक तो बेसुध हो गया, शायद उसको हॉस्पिटल लेने की जरूरत पड़े। मैं सीधा सीएम और डिप्टी सीएम को ये बात बोलता हूँ, आप लोग कहते हो पुलिस हमारे हाथ में नहीं, कौन सी पुलिस है जो लाठी चला रही है? क्या ये आपके हाथ में नहीं, या आपके कंट्रोल में नहीं? लाठी चला के आवाज को बंद करोगे, गरीब मजदूर को उसको खाने नहीं दोगे, उसको हक नहीं दोगे। ह्यूमन राइट ये उल्लंघन करते हैं, दबाया जाता है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फ्रंट इसकी जोरदार इधर श्रीनगर में आज सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान ख़वातीन ने कहा कि पिछले 5 बरस से वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों की तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें तनख्वाह न होने के बराबर है, जिसके बायस वो 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर पाते। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मिनिमम वेज एक्ट लागू करने के साथ साथ तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। सड़कन पे गई 5 वरी सड़कन पे मगर न बोजन सारे बोजन सह त्रावन यपर बोजन तो यपर त्रावन कोत जुलम स्टेट दिवन 500 रुपये यह सान खतर शेम 500 रुपये स्टेट दिवन 400 सेंटर दिवन तिमन पे सोन गुजार चलन आज गई 3 वरी पे चलन कोत जुलम सन बच्चे स्कूलन मज कर आंगनवाड़ी वर्कर दितु डाइवर्स सानी रिटायर हेल्पर आज गुजरे आज शुरू त्रित तुम कोत जुलम दोखा गसन कोत ना इंसाफी दोखा गसन 500 रुपये दिवान स्टेट 500 रुपये। जितनी भी यहाँ पर जमा हुई है ये सारी आंगनवाड़ी वर्कर है। हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी बात भी कोई करे। जो बजट आज चल रहा है, बजट में हमारा भी नाम लिया जाए। कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हर बजट में हुई, तो आज का जो बजट है इसमें हमें उम्मीद है कि हमारे साथ कुछ इंसाफ होगा। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम इतना कहना चाहते हैं कि आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं कल सड़कों पर ना निकले ये वर्करें या हेल्परें। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमें रिटायरमेंट ऑर्डर निकाला गया। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह।